Okay, so blessed morning kanatong tanan. Glory to God. All the glory and honors belongs to God alone. Hallelujah. No, salamat gid sa inyong suon ini nga kabuntagon din padayon kita no. Padayon kitang magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios. No, so welcome na usab nini nga programa sa Dios. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorin Canilio. No, shout out to all MOTLGC family. Aray ko. Okay. Okay. To MOTLGC family worldwide. Okay, so shout out no kaninyong tanan, kanatong tanan. Welcome no sab nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. I am your host, Pastor Jorin Canilio. So today is Saturday, May 3, 2025, and then training na to karon no. So every day natay every Saturday natay training no nga ginahimo no from 9 AM to 4 PM no, from Genesis to Revelation no. So glory to God. Salamat sa Ginoo kay nag-anam kadaghan ang atong mga training no. Salamat sa Ginoo nag-anam kadaghan atong mga training, and then kana bang nag-anam kadaghan, then nag-anam pud og kalalom no ang atong mga natun-an wala salamat sa kadaghan na kay nga mga butang nga ginahimo ang Ginoo no. So on naratada sa agnayan no, doon lagi ta sa pier no, do sa pier pagtaga pagawad sa pier pagtaga sa Baptist dia no, na dia no kabalo sila no, Pastor Jorin Canilio no, sa kailan na dia pagabot sa pier adto ni mga porter dia no, pagawad sa pier adto natay mga porter, adto ni mga porter dia, then pangutana lang no, pangutana lang asa si ba ni Pastor Jorin no. So kailan siya sa ato tanan kay amigo nato na silang tanan no. So glory to God no, glory to God. Salamat gud sa Ginoo nini nga kabuntagon din gipuka no sabta niya no, gipuka no sabta niya aron sa aron sa paghimaya sa iya no. The reason why God waking us up because gamiton kaniya no, gamiton ta sa Ginoo. So no muna nga glory to God no, gipukaw ta sa Ginoo aron nga gamiton niya kita no, so sa kadako nga buluhaton no. So blessed morning no kanatong tanan. Welcome no kanatong tanan. Then shout out no kay Sir Carlos Andrino Jr. Sir, blessed morning. Thank you for watching no. Salamat gud sa imong kinabuhi pod no na nakahimamat nato no si Governor Familia Barry 4 no. So thank you for watching, and then thank you for the live ang nagipagamit importante pod sa ilaha no. Salamat din sa Ginoo no. So may buntag kaninyong tanan pastor no, may buntag po dia no kay Sir Carlos kay Sir Carlos Andrino Jr. no. Shout out no sa ato nga governor, shout out Governor Familia no. So blessed morning. Okay, so glory to God no, glory to God jud no kanatong tanan. God bless. Okay, so blessed morning no. So si Governor Barry 4 just a simple cowboy, ginamos. Ginamos
Usay kaya ako kay garte-arte wa kay di ka ginamos pero siya ka ginamos paborito pa. No? So blessed morning no kay Governor Famila Baricuatro. No? Thank you for watching and then thank you for the time. We can nagkakita kita. Okay, so on. No? So don't forget to share this live no kung na may mga pangutana no just comment down. No, kung na may mga pangutana just comment down. Kung may babatiin po kayo just comment down no kung may mga pre-request. Kung na may mga pre-request just comment down no. So this program is it is gituyo sa Dios no nga para gituyo na sa ginigsoon para nga ikaw mismo no igsoon nga maka nakay pampuan no. So mo ni pinakanindo no. It's not nga di nato ni gihimo para musikat kita. Kay kung gihimo nato ni para musikat ta na mga artista na lang ta no. So glory to God mo na ingon nga all the glory and honor belongs to God alone. Iya haragi tanan ang dungog ug himaya. No? So, igsoon shout out sa tanan nga mga viewers and listeners around the world, Luzon, Visayas, and then Mindanao, and even around the world, no? So, salamat yun sa Ginoo nini nga maulanon nga kabuntagon, no? Showers of blessings, no? Nini nga kabuntagon. Salamat yun tungod kay nindot kayo all the ulan pero kinanglalo na tong ulan no gabiin ay sunog di sa kuan so sa tudabita dapit sa may Don Pedro no. So salamat kay okay na no na kuan na siguro ay no ko wala man ko naka monitor pero nakita lang nako sa Facebook so naisunog no siguro na napila na salamat kay nag-ulan pod no. So man yung di gid pasagdan sa Ginoo no nga dunay mga tao gid nga sana may haagom ba so mananindot kay Ginoo pod sa ato nga kinabigson. So gipukaw ko sa Ginoo kay na say pabuhat kanato kanimo no karong adlaw. Okay, so salamat sa Ginoo no nagibuhat ang Dios na ipabuhat ang Dios kanato nining adlaw mangigsoon no. Salamat sa Ginoo. Okay, so blessed morning Luzon, Visayas, and then Mindanao. Shout out kanyang tanan diya nga mga viewers and listeners around the globe, no? Salamat gyud sa Ginoo igsoon. Din padayon kita no nga magapamalandong sa pulong sa Dios nini nga kabuntagon. Okay, so please open your Bible with me to the book of John chapter 15. No, John chapter 15 verses 1 to 8. No, John chapter 15 verses 1 to 8. No, so atong tan-awon igsoon unsa ka kaimportante atubangan sa Dios, no? Tan-aw nato igsoon kung unsa ni kana bang unsa jud di ay, no? Unsa ka kaimportante atubangan sa Dios. Okay, so blessed morning. So again, just comment down kung may mga tanong po kayo, no? Kung may mga katanungan po kayo, just comment down, no? Kung may babatiin, just comment down, and then don't forget to share this live to our friends, no? To our loved ones, no? Especially those who are not yet received Jesus Christ as their Lord and personal Savior. No, importante man igsoon mao ra gini ang pinakarason ngano bitang nagahimo tani nga live tug kay kun imong sabton pagayo tanang tao mo mingon tanan kita mga matay kita no mabud nato nga mga matay kitang tanan nya ikamatay nato asa ta paingon pila raman ang edad nato diri sa kalibutan no pila ra may edad nato diri sa kalibutan igsoon taas ra kanang 100 no. Kung abot mo kag 100, ambot kung makahinumdum pa baka kaila pa baka si pangalan nimo. No man nga importante ang atong ipangadaman ang atong umaabot, no? We are just life is short. That is sure. So here is real, no? Ang impierno tinuod jud mo na nga mo nang si Kristo nagpalansang sa krus, no? Nagpalansang siya dito sa cross sa Kalbaryo para lang yun nga makaangkon kitag kaluwasan. No, muna nga importante kayo nga atong buhaton igsoon. No, ang atong buhaton igsoon ang pinaka the best no para sa Dios. Muna yung mga matay tang tanan niya, wala ra ba nagsaba kung kanus na maabot nimo, no?
Wala siya magsaba kung kano sana nga sige mamatay ka mo ning idara, okay lang kay makapangandam ta. That may come in a moment of time. So you must be ready all the time. No? So salam sino ba kay daily na mo na ingon nga we are so blessed. So blessed kay tatong karon nga panahon, no? To kay karon nga panigsuon na cellphone, no? Ang pulong sa Ginoo na po sa cellphone. Dagan na kayo igsuon ng gawali, no? Dagan na kayo igsuon ng gawali igsuon muna nga kinanglano nato nga, no? Dagan na kayo ang gawali. Muna nga makadungog na kagpulong sa Ginoo, napay mga pastor nga ga-remind nimo, napay Bible, napay Holy Spirit, napay siman nga kanunay sige invite nato sa samoka na lang ka kay sig balik-balik disi. Sa may bakuha ni sa ako magsikog sa balik-balik. Actually wa man siya bakuha si imuha. Kung gani naglabad-labad sila naglabad-labad sila sa ulo nga si balik si imuha, pero dili mo na tungod kay importante ka sila, no? Ako inunta kay John, di pa ko sige balik kay makakwarta. Di pa ko sig balik-balik nimo para nga modugang kasi man kay magdagdag ra kag problema sa simbahan. Pero ang Ginoo ba, gigugma ka niya. Dili siya gusto ba nga may perno ka. Muna nga gigamit po niya ang mga pastor, gigamit po niya para nga ma-realize nimo nga ay perno. Muna nga mga lagad ka sa Ginoo. Kay kung mag-after lang ta, magsiltag balik ang mga balay aron lang magsigig o nga manimba mo unsa may maningon ba sa usa ka author ba, no? Ano na ba ingon sa usa ka author ba nga kana bang mas maayo pa nga mag-atiman sa usa ka libo ka mga baka kaysa napulo ka mga tao, no? So nagwali ta dili ingon kay para mo daghan ato mga membro sa simbahan, manangan ang manimbahay. Hello. Once ginidagan ka gidala nga tao, daghan po kay kag problema, no? Pero ang Ginoo gigugma ka sa Ginoo muna nga padayon siya, no, nga sigig balik-balik sa balay, sig remind si imuha nga naman to kay gigugma ka sa Ginoo. Maligsoon, no? So glory to God gyud dinhi nga kabuntagon igsoon, no? So blessed evening morning, no, kay Sis Junalyn Kambal, no, diya sa Bantayan Island, no? Kay shout out also kay unsa ni kay Christy, kay kinsa to? Eunice, o kay Ken, kay GD, kinsa pa to? Yung mga anak ng medyo, no? So shout out, no? Sister Junalyn Kambal, Sis Brinyo Kambal, no, diya sa Bantayan Island, all the way from Bantayan Island. Okay, so blessed morning, no, kaninyong tanan, kanatong tanan, shout out Luzon, Visayas, and Mindanao. Then shout out sa ato nga beloved, our very own beloved Mayor, Honorable Attorney Al Fistolante, no, blessed morning, no, kay Honorable Attorney Al Fistolante, our very own Municipal Mayor sa San Remigio. And then sa ipod nga loving wife, no, kay Ma'am Honorable Maria Vida Fistolante, and then kay Attorney Ann Fistolante, and then kay Engineer Kyle Alfonso Fistolante. Blessed morning. And then sa tupod nga very own Vice Mayor, Honorable Mariano R. Martinez, no, og sa ipod nga Monica nga si Sir Miguel Martinez, og sa atupod nga Municipal Councilor, namely Honorable Alfie Rines Cormenas Gonzales, Honorable Maria Vida Fistolante, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable Lo Ornopia, Honorable Conrado Loon, Honorable Romeo Cayon, Honorable Nino Bascon, no, blessed morning kanila. Thank you for watching. And then po sa ato po nga SB Secretary, no, kay Ma'am Soldi Bolaos. Ma'am, thank you for watching. God bless. Okay, so also, no, sa ato nga mga amigo po kayo, no, sa mga Marco team, no, headed by our very own Vice Mayor Mariano R. Martinez, og sa running mate, no, nga si Alfie Rines Cormenas Gonzales, and then kay Sir Jaime Bistar, blessed morning kanila Sir Jaime Bistar, and then also kay Sir Ray Chano Tambuboy, no, Honorable Ray Chano Tambuboy diya sa Barangay Poblasyon, no, naghatag og permit to preach. And then also, no, kay Sir Bibot Prasco, no, kay Sir Antonio Villamor, kay Sir Miguel Martinez, and then kay Bibot Prasco, and then kay Sir Yampuy po, and then kay Dr. Alan Orsal, and then kay Sir Miguel Martinez, and then also kay Sir Michael G. Prigo. No, blessed morning sa Marco team, and then also
no, shout out sa kanang Team Pistolante, no, headed by our very own mayor Attorney Alfie Pistolante, ug siya nga running mate, no, kay si Attorney Valeriano Loon, no, blessed morning kanyo diha, and then also sa inyong mga kaubanan, no, kay Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable Sir Rojo Capuno, Engineer Kyle Alfonso Pistolante, Engineer Inocencio Miscala, Engineer Renjit Piquindao, and then kay Ma'am Joyce Olivar, blessed morning, kay Sir Inocencio Miscala, and then kay Sir Lo Ornopia, and then kay Honorable Conrado Loon, no, blessed morning sa Team Pistolante, and then also kay Ma'am Famila Baricuatro, no, our aspiring governor in the province of Cebu, no, nindot kay nagkamit ni ani niya. At the same time, nakapreta siya, ha, cowboy, yapon kayo, no? Malingaw ka ba, kay mo sa paborito. So, glory to God, John, glory to God. Okay, so thank you, Governor, for your life, no, your life is dedicated, no, para sa pagtabang sa katawan sa province of Cebu. And then, shout out, no, sa atong amigo Mayor, no, Dan Bantayan Mayor, kay Sir San Shimura, no, kay Mayor San Shimura of Dan Bantayan, together with your duha ka mga board member, kay Ma'am Kerry Shimura, and then kay Sir Iki Salazar, blessed morning. And then sa atong nga inahan sa 4th distrito, Ma'am Janice Z. Zalimbangon, Honorable Congresswoman Janice Z. Zalimbangon, no, thank you, ma'am. Nagkamit niya pa ni nagkatabi-tabi mi kadiyot, no. Siguro mga minutes, siguro mga 10, no, 10 minutes, no. So glory to God. Kaya Honorable Congresswoman Janice Z. Salimbangon, and then sa iya pod nga board member, no, kay Ma'am Jeannie Armamento, no. So Christian man pod ni si Ma'am Jeannie Armamento. No, Ma'am Jeannie, we're praying for you, ma'am. No, glory to God, Ma'am Jeannie Armamento, and then also kay Attorney Nelson Mondigo. Blessed morning. And then also kay Ma'am Merna Pustrano, Honorable Ma'am Merna Pustrano, ma'am, I decree and declare, ma'am, abundant blessings to you and to your family, to your life, in all aspect of life, abundantly in Jesus' name. Whatever sickness and diseases you are suffering right now, in Jesus' name, you are now completely healed. In Jesus' name, sickness and diseases are not your portion, but good health and good wealth, prosperous life are your portion in Jesus' name. In Jesus' name, ma'am, I want to pray for you personally. I want to touch you. No, so glory to God, ma'am. Ma'am Merna, Honorable Ma'am Merna Postrano. Okay, no, please open your Bible to the book of John chapter 15 verses 1 to 8. No, so John chapter 15 verses 1 to 8. Faithfully abiding and fruitfully remaining. Wow. No, faithful kita nga magapabilin sa Dios og ang atong pagkamabungahon og kanunay kitang magmabungahon, no? Kung faithfully matinud-anon kita nga magpabilin sa Dios igsoon. Okay? Okay, so John chapter 15 verses 1 to 8. The word of God says, si Jesus mao ang punuan sa paras, no? Verse 1, ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Verse 2, putlo niya ang tanan kong mga sanga nga dili mamunga ug pulongan niya ang tanan pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. Verse 3, nahinlo na kamo pinaagi sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Verse 4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo, dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama ang usa ka sanga nagpabilin diya sa gawas kon magpabilin kamo kanako, sama nga usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Verse 5, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako o ako di kaniya mamungag daghan, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Verse 6, ang dili mamunga
Okay, ang dili magpabilin ka nako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya, pamoniton kini sa mga pamoniton kini og ilabay aron masunog. Verse 7, kung magpabilin ka mo kanako ug ako mga pulong magpabilin kaninyo, makapangay ka mo bisan unsa og madawat ninyo kini. Verse 8, sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ng akong amahan ug sa ingon ini kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang ginamagadugang sa pagpanalangin sa iyang mga pulong magaampo kita. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. Salamat, Holy Spirit, Lord. Without you, I am nothing in Jesus' name. Every word nga mo gawa sa kong baba, the Spirit and the light. Salamat Ginoo kay kaon Dios nga gamhanan, balaan ug labaw sa tanan. Ikaw nga you are our Savior in Jesus' name. Salamat Ginoo kay Lord. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Without you, I am nothing. This program is nothing without you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Gamhanan ka nga Diyos sa katapusan. Holy Spirit, thank you for moving right now in every one of us. Thank you for moving their physical body, their hearts, and their spirit in the name of Jesus. Lord, as they hear your word, as they watch this live, as they hear the voice of your anointed servant, Lord, whatever sickness and diseases and whatever chains of Satan, in Jesus' name, Lord, as they hear your word, they are now broken. Lord, all the chains of Satan are now broken in their life in the name of Jesus. Chains of sickness and diseases, chains of worries and problem in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to alone, Lord. Si Apostle Paul gidala iyang panyo ug mga tapis ngadto sa mga masakito na nga ayo silang tanan ug nanggula ang datang mga espiritu in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat ni Lord. Si Apostle Paul gidala iyang panyo ug mga tapis ngadto sa mga masakito na nga ayo silang tanan ug nanggula ang datang mga espiritu in the name of Jesus. Lord, si Apostle Peter nalandugan sa nino ang mga masakito na nga ayos silang tanan og nanggulang ang datang mga espiritu in the name of Jesus. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners, as they hear your word, as they watch this life, Father God, Lord, they are now completely held in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No? So blessed evening, morning kanatong tanang igsoon. No, salamat gud sa ginigsoon ini nga kabuntagon, no, sa tong pagtuon pagpamalan sa mga ginigsoon, faithfully abiding and fruitfully remaining, no? Matinud-anon kita nga nagpabilin sa Dios ug magpadayon ang atong pagpamunga as long as we live. Okay, igsoon. No, ang pinaka-common igsoon nga passage nini nga sa atong ginatuna is kaning John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. So mo ni perminti, no, mo ni pinaka-common, no? Mo ni ang pinaka-common nga bersikulo igsoon. No, mo ni ang pinaka-common nga bersikulo mo na usahay sa atong sa atong pud nga pagpamalandong sa pungsino sa atong pud nga kuan, ang atong kanunay nga ginatan-aw igsoon, no? Ang atong nga kanunay nga pamalandungan igsoon, maora gid ning John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. So mora na ang permiti nato ginabalik-balik ug man na permiti gina-claim igsoon. But kuno magsabton pagayo, hello, diretso ta man ang mga dali kayo ta mo claim, no? Dali kayo ta mo claim sa promise sa Dios, no? Grabe ta mo claim sa mga promise sa Dios, but we forget, no, we forget the gitawag og condition. Naman ingon da, we are easily claiming the promise but we forget the condition.
Muna nga dili nimo maangkon ang mga panalangin sa Dios, no? Dili nimo maangkon ang panalangin sa Dios, dili nimo di mo makuha ang mga panalangin sa Dios bisan nagunsa pagagampo tungod kay ang pangutan, tungod kay ang sometimes usahay zon. Tungod kay karami tang kita na nato ang kuan mo digson, no? Ang kanira magong promises and we're not doing the condition. So in that, do the condition first, then claim the promise. Or, do the condition first, then God, siya nibala sa promise. No? O say, gana naman ta. No, grabe, we can easily claim the promise, but we forget and never do the condition. Muna nga, di gid mo abot. No? Dili gid mo abot igsuon ang imo nga ang imo isuon nga imo nga ginaampo. Nganuman, we are easily nagsiram tag-ingon nga, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you shall be done to you. Di ba? We're easily claiming the promise and forget the condition. So, dapat atong tanaw igsoon, importante jud kaayo igsoon, kana bang mo claim kita, kana bang dapat muhimo kita igsoon sa kondisyon. Karon nga kabuntagon igsoon, faithfully abiding and fruitfully remaining. So igsoon, faithfully abiding, no, ati batang ha, faithfully abiding. Okay, faithfully abiding. Saan na ni? Di lagi ko kabalo ni. Okay. Faithfully abiding and fruitfully remaining. Okay. So, once faithful kita sa Dios igsoon, no? Once faithful kita sa Dios, kada bang point igsoon nga siya magapamunga kita, no, magapamunga kita faithfully or fruitfully. We're bearing fruit more abundantly. Okay, igsoon. Ayun din the vine. Tanan na to ha. Ayun di advice sa Ginoo sa tuwa, mo ni pinaka nito igsoon, mo na kanoy ko ginapamaladungan ba nindot jud kayo igsoon por sino. Ayun din. Number 1, the vine, the true vine. Ako ang punuan, ako ang matuod nga punuan sa paras. O gangako nga man, mao ang tigatiman. Now, kung imong sabtong vine, we are the true vine. Jesus Christ is the true vine. No? Jesus Christ is the true vine. Siya ang tinuod, no? Nga punuan sa paras. No? Nganuman. To kay aduna mo mga kuan karon, no? Na maging mga tao karon claiming that they are the true vine. They are in the true vine. Hello. They are in the true vine. No? Shout out ko sa tanan nga mga viewers and listeners. No? Jesus the true vine. No? Kung imong sabtong bagay, si Jesus siya ang true vine, siya ang atong kung bagay siya ang puno natin. No? Jesus Christ is the true vine. I am one of his branches. Hello? Jesus Christ is the true vine. I am one of his branches. Muna kung mong sabton pag-ayo igsoon, no? Kung atong tan-awon pag-ayo mga igsoon, no? Kung atong tan-awon pag-ayo, hello? Napaka-blessed natin, no? Napaka-blessed mo because Jesus Christ is the true vine. Jesus Christ died on the cross of Calvary to suffer the death, the vicarious death for you to be saved. Imagine sino ka ba? No? Sino ka ba? Hello? Sino ka ba? That the creator of the universe, the King of Kings and the Lord of Lords, died on the cross just for you. Hello?
Pastor, nagabiyahe man kami papuntang Batangas. Wow, glory to God. No, Pastor Tess Ramirez, no? I declare safe travel, no? As you go, no, sa inyong travel po, you are covered by the most precious blood of Jesus Christ of Nazareth, surrounded by billions of ministering angels. No, you are, yung mga daanan po ninyo, nilinisan na ng Panginoon. So, makarating kayo na safe and sound, and also makauwi din kayo na safe and sound. No? Glory to God. God bless. Okay. So, Jesus Christ is the vine. Napakaswerte natin kasi Jesus Christ is the vine. Ibig sabihin, siya yung puno natin, no? Siya ang atong punuan. It means, because Jesus Christ is the vine, also, I am also, kung ano si Jesus, ganun din ako. Hello, no? Kung ano si Jesus, ganun din ako. Jesus, the true vine. Okay, lagi natin dyan. Jesus is the true vine. Okay. And then, unbelievers are His branches. No? So, kung si Jesus, siya yung puno natin, tayo ang mga sanga. No? Because yung puno natin, no, take note, yung puno natin ay makapangyarihan, ako din makapangyarihan. Kung ang puno natin, mga kapatid, walang sakit, ako din walang sakit. Kung ang puno natin, kapatid, hindi na mamatay at hindi nagkakasakit, makapangyarihan, luluhod ang mga demonyo sa kanyang paanan, ganun din ako. Hello? Because I am one of His branches. Jesus Christ is the vine and I am one of His branches. Kung si Jesus Christ makapangyarihan, ako din makapangyarihan. Kung si Jesus ay nakapagpagaling ng mga may sakit, ako din nakapagpagaling ng mga may sakit. Di ba? Kabante ka? Si Jesus Christ na nanga. Si Jesus Christ na munga. Si Jesus Christ na munga. Ako din, mamunga pud ko. Kung si Jesus Christ gamhanan pud ko. Kung si Jesus Christ muayog sakit, ako pud maayo pud sakit. Kung si Jesus Christ mubana og patay, mohilig demonyo, ako din. Hello. Why? Jesus Christ is the true vine. Kasi alam mo bakit sinasabing Jesus Christ is the true vine? Ako ang matuod nga punuan sa paras. Nanuman? Daghan kay mga tao karon igsuon, they are not in the true vine. The vine that they are connected is money, Satan, the world, their treasure, their position. Ang pinakamalala diyan is the vine that they're connected is evil, is Satan. That is why kumusta sila ngayon. Daghang mga tao rin soon, nakakonect sila din sa tinuod nga vine. Kung mabot sa ilang kamatayon, pero sila paingon. Dili pagyud sila sigurados kaluwasan. May lang naman ay. Diba? Kung mabot sa kong kamatayon, langit ko paingon. Balik na kong tubig man. Kung mabot sa kamatayon, langit ko paingon. Daghan kaayo karon, nagsuroy-suroy sa inyong mga palibot, sa inyong mga balay mo, bisita mo doon sa mga balay, magdala ko na yung pulong sa Dios, pero dili si Jesus ang ilang at vine. Lahi. Muna tingala ka. No, tingala ka. Kaya di sila sigurados kaluwasan. Maningkamot pata. As long as ni akas among relihiyon, maluwas ka. Muna kanunay nilang ginawali mangigsuon. No? Ang ilang relihiyon, ang ilang pundok igsuon, mao ang ilang gina-promote dili si Jesus. Once musulod ka sa amoa, luwas ka. Hello? Si Jesus Christ dili manigarilyo. Si Jesus Christ dili palahubog. Si Jesus Christ gugma.
Si Jesus Christ a source of the good of a good deeds. Jesus Christ is pagmamahal yung sa kanya. Itingala ka. Basin ba dagang pong kristiyanon karon dili si Jesus Christ ang ilang nga punuan nga naman. Grabe man kasaputon, dili gugma ang makita, pagdumot, no? Pagdumot tapos masakiton, walay gahom. Hello. No. Mura kay mong sabton pagayo. Dapat si Jesus imong i-check kung si Jesus ba ang imong vine. Connected ka ba kay Jesus? Kay kung si Jesus ay imong vine, Jesus is your vine, then gugma ang naas imuha. Sigurado ka nga langit paingon. Wala kay sakit. Abundansya ka sa panalangin in all aspect of life. Nga naman, si Jesus Christ nagapamunga, ikaw, kumusta ka? No? Si Jesus Christ nagapamunga igsuon, ikaw, kumusta ka? No? Basin ba igsoon, no? Basin baya. Ilo, ingon ka, si Jesus Christ imong punuan, masakit o malagi ka. No? Jesus Christ is the vine. Mula ko nimong sabton pag igsoon, no? Kung atong tan-awon pag ayo igsoon, the word of God says, atong isulat diri, Jesus is the true vine and the believers are his branches. No? The Father is the unsa ni? Sitaw gani? No? Bandrizer who pours the branch. No, muna ko nimong sabtong pagayo, careful tayo. No, bantayan nato kung si Jesus ba igsuon, mao ba i-check ba kung si Jesus ba ang imong vine? Are you connected with Jesus, no? Kung konektado ka ba kay Jesus igsuon? Jesus is the true vine. So kay si Jesus, mao man na akong punuan si Jesus, mamunga ako pod namunga. Kung si Jesus walay sakit, ako pod walay sakit. Kung si Jesus gamanan, ako pod gamanan. Kung si Jesus moayog sakit, ako pod moayog sakit. Kung si Jesus Christ mohingin ligyawa, ako pod mohingin ligyawa. Kung si Jesus mubanaw, ako pod mubanaw pag patay. Nga naman, Jesus Christ is I am connected with the true vine. No? Kung si Jesus igsoon gugma, man yung love your enemies. Kung si Jesus Christ gugma ang yang ginawali. Ako po gugma gyapon igsoon ang makita. Walay pagdumot. Hello. No, blessed morning, no, kay Pastora Marivic Giro. Pastora, blessed morning. Thank you for watching. I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Sickness and diseases are not your portion, but good health and good wealth, prosperous life are your portion in Jesus' name. What ministry that God entrusted to you, it will be prosperous in Jesus' name. And then, whatever you hands do it, what business you are doing, you are prosperous in Jesus' name. Igsoon, Jesus Christ is the vine. Is the true vine. Dapat, no, igsoon, mo ni karon. Dili lang baya kita ingon nga kanang Kristohanon lang ta. Every Sunday lang ta magsimba. No? Dili lang baya kay Kristohanon every Sunday tagasimba. Dapat makita sa ato nga si Jesus ang imong punuan. Hello. Dapat makita nga si Jesus ang iyong punuan. No. Si Jesus igsuon ang imong punuan. Hello. He is your true vine. Dapat nakakonect ka kay Jesus. No? Connected ka kay Jesus. Mahalata man na igsuon, no? Ikaw mismo kabalo ka if you are connected with Jesus. Why? Jesus Christ walay sakit. Ako pod walay sakit because I am connected with Christ. Jesus Christ is gamanan. Ako pod gamanan mo ay kog sakit. Jesus may sakit mo banog patay mo hingilin og giyawa. Si Jesus Christ gugma ang iyang gina-promote. Dapat ako pod gugma, dapat wala pod koy pagdumot sa akong kasing-kasing tanan igsuon gugma. Di lang kay bakba nga gugma igsoon. Kundi mauna sa igsoon ang kanunay nga nakita sa imo ug sa akong kinabuhi. Hello. Di ba? And then, next, the true vine, Jesus. Ayun din
The Father is the vine dresser who pours the branch, no? Okay. The Father. Okay. Importante to, ha? The Father is the vine. Is the vine dresser who pours, who prone the branches. Okay. Who prone the branches. Ang Diyos Amahan, siya antig-atiman. No? Ang tanang sanga nga dili mamunga, pagaputlo niya. Muna kung ikaw Kristiyanon, wala kay bunga-bunga. Bastar ka na ka sa simbahan, wala ka na munga. Pila nagkakatoy da sa simwa kay bunga, putlon ka. Because the reason why God allows us to live until this moment of time. Why God provided everything you need. Why God is providing everything you need, protecting wherever you go, waking up every morning, watching you every time, taking care of you, because God wants you to bear fruit. No. God wants you to bear fruit. Gusto sa Dios nga mamunga ka. Igsuon. No. Gusto sa Dios nga mamunga ka, igsuon. Gusto niya nga mamunga ka, dili siya gusto nga naalang ka diya, nagsige lang ka og simba, no? Okay, faithful branches. No. Faithful branches unfaithful, no? Unfaithful branches remove. Muna yung buntan igsuon, no? While those that bear fruits, that bears fruit, no, he prone to bear much fruit. Okay, so yun din Jesus is the true vine. Jesus is the true vine, and the believers is the branches, are the branches. The Father is the vine dresser who prone the branch. And faithful branches remove, while those that bear are prone to bear much fruit. Ngunit trabaho samahan. Marami mong sabto bagay, ikaw karon ang sanga ni Jesus, no? Ikaw karon ang sanga ni Jesus igsuon. Tapos ikaw nga namunga, iya kang iprone. Kabantay ka sa sakitan ta kay disiplina ta, no? Blessed morning, no, kay Pastor David Russell Don. Thank you for watching, Pastor David. I declare and declare abundant blessings to you and your family in Jesus' name, in your life, in your last week of life, abundantly. Sickness and diseases are not your portion, but good health and good wealth, prosperous life are your portion in Jesus' name. Whatever heart's desire, God give it to you. What challenge or facing, and you are victorious always in Jesus' name. Then what you are do with your hands are always prosperous in Jesus' name. Muna ka nimong sabtong pag-ayo. He removes the unfaithful branches, while he prone the faithful branches to bear much fruit. Okay. Muna ko nimong sabtong pagayo, minsan, masakitan ta. Minsan, bunalantas Ginoo. No, God chastise us. We hurt. No, sometimes, we feel the pain. Especially when we commit sin. When we make a mistakes. God is chastising us. Why? He want to pour us so that we can bear much fruit.
everything that is in us that cannot help us, that leads into distraction, he will prune it so that we will bear much fruit, much more fruit. Hello. Muna ko atong sabtong pag-igsoon. Salamat sa Ginoo, bakit pinangga kita sa Ginoo. Karon kay anak ko, ano man eh, di ba? Makapang, why Lord, why? Why I am this situation, a very hard situation, a very painful situation. I am serving you faithfully. Lord, I keep on reading His Word. I keep reading Your Word. I keep on praying for You. Lord, I'm serving You. I'm faithfully careful what my mouth says. I'm careful in that. But why I am this situation, a very painful situation? You know what? It is not God's punishment to you. But God proning to you so that you will bear much fruit. But other believers who are not bearing fruit, they are just in every Sunday. They are just in the church every Sunday. And they read the Bible every Sunday. They pray to God every time they needs. But they never communicate God every moment of time. They are just praying to God every times of needs. They never shared the gospel. They never soul winning. They never make evangelism. But they are just in their home, keep on cell phone, and then Monday to Saturday they are in their life. They are the king of their life. Then past Sunday they are hypocrite Christian. Then God will remove them. No, God will remove them because they are not useful. They are not bearing fruit. Hello. But you, faithful Christian, just a little mistakes, God chastising you. Then whatever things that toxic to you, what even people that is toxic to you, the things that toxic to you, the things that leads you into death, leads you into destruction, leads you into far away from Him, He will take it out to you. Sometimes it's hurt, but it is needful because God is proning to you. God the Father proning to you to bear more so that you will bear more fruit. Hello, like us, every morning, every day, preaching the Word of God, sharing the gospel every moment, keep on Bible study, training, street preaching. We're so busy every day. We're so busy every day for the expansion of the kingdom of God. Hello. I am busy for the expansion of the kingdom of God. Today, Saturday, we have a trainings from 9 to 4. CEO of the church, going to church Christmas, Easter, and occasion. Yes. Okay, diba? CEO of the church. Going to church Christmas, Easter, and occasionally. Yes. There is a CEO in the church. More power, more prayer. A prayerless Christian is the powerless Christian. Under the fruitless Christian. They are useless Christian. They are a parasite Christian. You know? They are in Sunday. They worship God because they asked something from God. You know? No? Jesus Christ is the vine. If Jesus Christ is your vine, hello, you are powerful. You are so blessed. You bear much fruit. And then you are sick-free Christian. You raise the dead. You will heal the sick. The sick. I am a powerful Christian. I am a powerful child of God. I can raise the dead. I can heal the sick.
I can cast out demons. Hello. Then I have no sickness and diseases because my vine, I am connected to the true vine, Jesus Christ. The question is, are you connected with the true vine, Jesus? Hello? Are you connected with the true vine, Jesus? Maybe you have sick. Maybe you have sickness and diseases. Maybe you are struggling. Maybe you are the most terrible thing is you are more than 5 years Christian. You are more than 5 years Christian. But even a single believers, even one, you never try to share the gospel to anyone else. Your excuse is, I don't know how to share. You bear no fruit in your life. Hello? Take note, the main reason why Jesus Christ died on the cross of Calvary for the lost soul. No? Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is came to seek and to save that which was lost. Luke 19 verse 10, for the Son of Man is came to seek and to save that which was lost. Then your responsibility, my responsibility, is to share the love of God to them, to bear much fruit, to reach people, to bring people to Christ through my life. Then you as a Christian, how long you have been a Christian, but even a single one, you have no bear fruit. You have no fruits. You never share those of God to other people. But regarding the networking, regarding the business, regarding the hello, regarding cosmetics, wow, you're so active. Lot of networking, binary, lot of people you share. You're a scammer. The most important, the reason, this is my motto in life. The reason of my very existence until this moment of time, in spite of my failures and shortcomings, is to glorify God and to bear fruit for Him. Hello? The reason, the very reason why am I still here alive and kicking even in my shortcomings and failures in the past is to glorify Him and to bear fruit for Him. Hello? Next. Abiding in Christ. 3 to 5. 3 to 5. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pula kong gisulti da kanino. Verse 4. Pabiling kamo kanako ug ako magpabiling kaninyo, dili kamo makabunga gawas kun magpabiling kamo kanako usama nga usa ka sa dili makabunga gawas kun magpabiling kini sa punuan. Verse 5. Ako ang punuan sa paras ug kamo mo ang sanga, ang mapabiling kanako ug ako diya kaniya mamungag dagan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ilo. Next, abiding in Christ. Okay? Abiding in Christ. Hello, John. Okay, abiding in Christ. John, believers are already clean through Jesus' word. You know? You are already clean. You are perfect in the sight of God. You are righteous in the sight of God. You are righteous in the sight of God. You are perfect in the sight of God. You're holy.
You are righteous. God declares you righteous, holy, and sad, and perfect in His sight. Hello? So, do not worry about your sins in the past. Do not keep on thinking, remembering your sins, your failures in the past. Your sins in the past. Do not remember that. Do not mind that. Do not mind that. Because you are already clean through the words of Jesus Christ. If there is a thinking or there is a time, there's a person that keep on reminding your sins in the past, I tell you the truth, that is Satan. That is Satan. Hebrews chapter 10 verse 17, the word of God says, their sins and their iniquities, well, I remember no more. Their sins and their iniquities will I remember no more. Therefore, Jesus, God, never remember your past sin, your shortcoming, your failure in the past. He is always looking forward what you do for the kingdom of God. If there is a person that keep on reminding your sins, keep reminding your failure, keep reminding your shortcoming in the past, that is Satan. Do not listen to him. That is Satan. That is Satan. That is Satan. Because Hebrews 10:17, your sins and your iniquities will I remember no more. You are clean by the word of God. You are already forgiven. That is why your sins are washed away through the cross of Calvary by the blood of Jesus Christ that shed on the cross of Calvary. You are already clean. Your sins are washed away. Therefore, God declares you as His Son. Declares you as righteous. Declares you as holy. Declares you as saint. Because you are already clean by the blood of Jesus Christ. Nang wala na tayo sala. Ayaw na una kay magsikagunaw na si mong sala, sikagunaw na si mong nangagi, dili ka maka-move forward. No? Dili ka maka-move forward igsuon. Sila kag sugod-sugod. No? Sayang. Sayang ang pipila ka mga tuig igsuon nga karon dugay na kas pagpangalagad sa Dios, di nagsira kag lingi sa mong likod, dilo wa kay maabot ana. Way mahimo ana. Daghan pa kayong kalag instead of always looking backward your sins. Daghan kay mga tagyo naghulat nimo. Dami mga kapatid that is waiting for it to be shared by the word of God. Hello. Manang ayaw na nauna ang sala, no? Ayaw huna ang mga sala igsuon. Do not think about your sins in the past because you are already clean by the word of God. No? You are already clean by the word of God. Then, Jesus encouraged believers to abide in Him, emphasizing that apart from Him, they can do nothing. Hello. Okay. No? Isuon? Nagay mong sabtan pag-ayo. Atong tanawon pag-ayo ba? Kung atong tanawon pag-ayo ba? Jesus, ano sa ni? Okay. Jesus encouraged. Oh. Okay, so, no? Okay? Jesus encouraged us to keep abiding in Him. It means in Him. It emphasizes
that without Him, we are nothing. No? Okay. Now, Jesus encouraged to keep abiding in Him. It means it emphasizing that without Him, we are nothing. We can do nothing. No, mo rin na yun ni Jesus pa rin nga always kita nga mag-abide sa iyaha. No? Mag-abide kita sa iyaha mga igsoon nga numantog kay without Him, I am nothing. No, without Him, I am nothing. Bisan sa man akong paningkamot igsoon, hindi jud ko mamunga. No? Bisan sa akong paningkamot para lang. Hello, hindi jud ko mamunga. Kay nagsalig ra kita kanunay sa pulong sa Dios. Igsoon importante igsoon na magpabiling tas Ginoo. Kaya nga naman ang pagpabiling tas Ginoo igsoon, no, ang pagpabiling tas sa Ginoo igsoon mo ni sikreto na mamunga kita, magmalampuson kita sa atong mga kinabuhi. Og igsoon last, bearing fruit is the sign of discipleship and glorifies the Father. Okay, punta na to ha. Bearing fruit. Okay, bearing fruit is a sign of a discipleship. And glorifies okay. So, Jesus Christ is the true vine. Dapat connected ta. Kung tinud ka nga connected ka sa Dios igsoon. Kung tinud ka nga connected ka sa Dios igsoon, unang-una igsoon, dapat wa kay sakit. Gamhanan, malipayon, walay sakit, successful. May sakit, mahilig yawa, nga naman si Jesus mao magyapon. Okay. Then, keep abiding in Christ. Without God, you are nothing. Kung di ka magpabiling sa Ginoo, bisan sa paningkamot, wa jud ta. Kapuy na lang ka, magundang na lang ka. Laayan ka, grabe yung mga struggle sa kinabuhi nga naman. Kung ka pabiling sa Ginoo, nani ka pa sa kagaling mo, failure go ka permanente. Then, bearing fruit is a sign of discipleship and glorifies the Father. Fruitfulness is the secret of abiding in Christ. Allows believers to be used by God. No? Kung namunga kita, no? Ang pagpabilin diya sa Ginoo mo sikreto or mamunga ta. Og diha ni makita ng usa ka Kristiyano gigamit gyud siya sa Ginoo. Kay dili jud ka mamunga igsuon kung dili ka nagpabilin sa Dios. Failure jud ka. Failure jud ka mga kapatid. Dili ka magpabilin sa Ginoo. Tanong na to, kumusta ka? Kumusta ka tigsoon? Sigurado ka? Sigurado ka tigsoon? You are connected with the true vine? Ikaw ba sa pagkagsuan ko, nagpabilin ba ka sa Ginoo? O basi nagpabilin ka lang sa relihiyon? Nagsiga kagsimba every Sunday. Wow, active kaayo ka sa mga church activities. Active kay ka sa church services. Pero igsuon wala ka nagpabidugay ra kang nawala das Ginoo. You are present in the church activities, church services, but yet dugay na kang absent. Dugay na kang na-drop diha sa presensya sa Dios. Hello.
Kumusta ka? Then, take note. Take note, igsoon. Kinanglan jud ang pagpamunga. Una, kung nagpabiling ka sa Ginoo, kung si Jesus can provide, malipayon ka, huwag kay sakit, gamhanan ka, hayahay ka. No? And then, kung nagpabiling ka sa Ginoo, igsoon, mamunga jud ka. And then, igsoon, ang bunga igsoon, ang imong bunga igsoon, muna ingon, ang bunga igsoon, muna ilhanan nga ikaw, disciple sa Dios, nagpagamit sa Dios, then nalipay ang Dios danimo. No, dagang Kristiyanon karon, nagpabilin sa ilang nagpabilin sa ang simbahan. Aktibo man sa church services activities pero wala dugay rang nawala sa Dios. Wala na da sa Ginoo. Kumusta man ka? Base ka baptist lang ka, katoliko lang ka, born again lang ka, in religion, pero in reality, wala na day ka sa Ginoo. Wala na day ka sa Ginoo. Basin baya? Ay kumpiyansa. Basin baya? Nagtukang na ka sa Ginoo. Pero dugar man kang absent. Dugar man kang wala di sa Ginoo. So, hello? Okay? So, God bless ka na itong tanan. Let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo, salamat sa kamatang natin ka. Father God, in Jesus' name, Lord, thank you, Father God, that Lord, everywhere, Lord, we are the true vine. Lord, we are always abiding in Christ, and Lord, we are bearing fruit, Ginoo. Thank you, Jesus. Lord, this mo kiniginaw among pinaka-importante, Father God, nga Lord, while we're here, while you are waking us up, providing everything we need, Lord, protecting wherever you go, Lord, it is important, Father God, that Lord, we must to bear fruit. For this is the most important. This is what you seek for us, ang bunga, Father God. Lord, I can declare that every child of yours, Lord, we are bearing much fruit in Jesus and before you called us to heaven. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen. And amen. No? So blessed morning ka natong tanan. God bless. No, see you tonight at 8 p.m. God bless. No? So kamong nadia saan? Kamong nadia sa Agnaya duol no training ta. Walay bayad, libre tanan. No, kung gusto ka kung nakasakit kung masakiton ka, ana sa Imotel GC. No rata da sa Pier sa Agnaya. No, ikaw masakiton duol ka da sa Agnaya. Ginoo magayon nimo. No muuli ka nga you are completely healed in Jesus name. Okay? So kita ta karon sa Agnaya.